Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, para hadirin hadirat, khotimin khotimat yang insyaallah berbahagia, wabil khusus Kiai Haji Mas Mansur Tolhah, Kiai Haji Mas Kholik Tolhah, Kiai Haji Mas Haidar Humam Abu Amr Tolhah selaku pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid, yang kami hormati Dewan Asatidzah TKQ TPQ Islam At-Tauhid Sidoarjo Dalam Surabaya, yang kami hormati Koordinator Pusat Semarang, yang kami hormati Koordinator Kecamatan Wonocolo, Koordinator Cabang Surabaya, dan tak lupa Koordinator Cabang Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, dan hadirin hadirat yang insyaallah berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bermuwajahah dalam rangka acara Khatmil Quran dan imtihan TKQ TPQ Islam At-Tauhid yang ke-16. Alhamdulillah, perlu diketahui anak-anak yang di atas panggung ini telah dinyatakan lulus tingkat dasar setelah melalui 3 proses penyaringan, yakni tingkat lembaga, tingkat kecamatan, dan tingkat cabang Surabaya, dan sekarang melaksanakan khotaman. Napa niku khotaman? Khotaman niku walimatut tasyakur, tasyakuran, bacaane lare-lare yang baru saja lulus khususnya. Dan khotaman niki juga walimatut tasyakur, tasyakuran datang santri-santri TKQ TPQ At-Tauhid yang naik jilid ataupun naik halaman. Langsung saja kula sebagai pemandu imtihan, anak-anak akan membacakan gharib. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. Tokola kofa jim tanda wakaf sebaiknya berhenti. Sola kof lam alif za sod tanda wasol sebaiknya dibaca terus.
Fa'ana, nanya panjang dibaca pendek. Fa'ana, nanya panjang dibaca pendek. Ja'ana, nanya panjang tetap dibaca panjang. Antum hiro, hati-hati rohnya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Mayyasha'illahu, hati-hati saja panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Dzalika lamin, hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surat 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Dakka, hamzah fathah waqafnya dibaca sukun. Dakkaan, dakka, hamzah fathah tain waqafnya fathah dibaca panjang satu alif. Alladzina nuliwat di awal kalimat tidak boleh dibaca illadina, tetapi alladzina. Qaumanillahu, fathah ini dibaca fathah pendek karena ada nun liwat. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Sodak atasnya asin, di Al-Quran ada 4, cara membacanya ada 3. 1. Berhenti di bastotan. 2. Yang satu boleh dibaca sodak, boleh dibaca asin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. 3. Yang satu tetap dibaca sodak bimusaitirin. Bastotahu, tulisannya sod dibaca sin. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bastotan, tulisannya sod dibaca sin. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amhumul musaitiruna, tulisannya sod boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. Terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaitirin, tulisannya sod tetap dibaca sod. Terdapat di surat 88 Al-Ghashiyah ayat 22 juz 30. Semua tulisan ana di Al-Quran nanya panjang dibaca pendek kecuali 4. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Anaba, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anabu, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 29 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Anasiya, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 119 juz 4. Afain, nanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 144 juz 4. Dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabai, banyak panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Allah ta'dilu, i'dilu, jika dibaca wasal Allah ta'dilu, ilu. Terdapat di surat 5 Al-Ma'idah ayat 8 juz 6. Yalhas dalika, jika dibaca wasal yalhas dalika. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9.
La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Jika dibaca wasol la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Baro'atun, awal surat Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat di surat 9 At-Taubah ayat 1 juz 10. Illa, setiap tulisan illa di Al-Quran dibaca wasol kecuali 3. Yang satu di surat 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Yang dua di surat 9 At-Taubah ayat 39 dan 40 juz 10. Malaihim nanya panjang dibaca pendek. Majereha, bacaan Imala ialah memberikan bunyi fathah pada kasroh. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Hati-hati yaumidin bukan yaumaidin. Terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12. Dan di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Samuda, nanya panjang dibaca pendek. La ta'manna, bacaan Islam ialah mencucuk di tengah-tengah dengung sebagai isyarat biji domba. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Lita berluar, dia berluar, dia berluar, wana berluar, wana berluar. Nanya panjang dibaca pendek. Lita berluar, wana panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 30 juz 13. Lia berluar, wana panjang dibaca pendek. Terdapat di surat Muhammad ayat 4 juz 26. Liar buah, wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wana berluar, wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Nada uwa, wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Ad-dunya bunyanun shinwanun kinwanun. Idhar wajib setiap sukun bertemunya atau waw dalam satu kalimat dibaca jelas. Ad-dunya idhar wajib. Terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 14. Bunyanun idhar wajib. Terdapat di surat 61 As-Saff ayat 4 juz 28. Sinwanun idhar wajib. Terdapat di surat ayat 4 juz 13. Inwanun idhar wajib. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. Mi'atun mi'ataini, mi'nya panjang dibaca pendek. Bacaan sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran hanya ada 4. 1. Iwaja Qayyimah. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. 2. Immar Qodina Hada. Terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. 3. Waqilaman Roq. Terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. 4. Kalabal Rona. Terdapat di surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Lakinnah, nada yang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi
ayat 38 juz 15. Walakinna nanya panjang tetap dibaca panjang. Dalikum annar jika dibaca wasol dalikumun nar. Terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Fihi muhanan illa man tab. Hati-hatinya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Al-Ankabut ittakhodat jika dibaca wasol Al-Ankabut ittakhodat. Terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Findofan boleh dibaca Findofan. Terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ad-dunya ar-rasula as-sabila jika dibaca wasol ad-dununa hunalika ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana ad-dununa. Terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Ar-Rasulah terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Alhamdulillah jika dibaca wasol masalah alhamdulillah. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina. Terdapat di surat 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Ajamiyun bacaan tasdil. Tasdil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Terdapat di surat 41 Fussilat ayat 44 juz 24. Tulisan ituni dibaca ituni. Terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Fis samawat ituni jika dibaca wasal fis samawati ituni. Terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Lismu dibaca bi'salismu. Terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Hati ilallahi bukan illalli'a. Terdapat di surat 58 Al-Mujadalah ayat 2 juz 28. Hati-hati wallahi bukan wali'a. Terdapat di surat 65 At-Tolak ayat 4 juz 28. Salasila yang kedua dibaca pendek. Terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Qawariro cara membacanya ada 3. 1. Berhenti di Qawariro ayat 15, rohnya dibaca panjang. Dilanjutkan Qawariro ayat 16, rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. 2. Jika dibaca wasal rohnya pendek semua. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa aqwab min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro min fiddah qawariro min
taqdira. 3. Berhenti di Qawariro ayat 16. Qawariro ayat 15 rohnya dibaca pendek. Qawariro ayat 16 rohnya dibaca sukun. Diulang Qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yudhafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15, 16, juz 29. Hati-hati kholidaini bukan kholidina. Terdapat di surat 59 Al-Hasyr ayat 17, juz 28. Hati-hati sama aminin bukan summa aminin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21, juz 30. Hati-hati makruhnya dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91, juz 12. Hati-hati fawaqihunya dibaca pendek. Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19, juz 18. Dan di surat 37 As-Saffat ayat 42, juz 23. Hati-hati yabdohunya dibaca pendek. Terdapat di surat 29 Az-Zumar ayat 7, juz 23. Hati-hati alaihu bukan alaihi. Terdapat di surat 8 Al-Fat ayat 10, juz 26. Alhamdulillah, perlu diingat lagi, adapun anak-anak yang telah di atas panggung khotimin khotimat ini telah lulus mengikuti metode qiraati tingkat dasar. Adapun materinya meliputi gharib, tajwid, hafalan surat pendek, hafalan doa-doa, praktek wudhu dan sholat. Pripun Bapak Ibu niku wau sampun pantes napa dereng menawi lulus? Bacaan tajwid sudah siap, megang mic. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunna setiap nun dan mim yang bertasydid. Contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contoh man, min, mun. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi 5. 1 idgham bil gunna, 2 idgham bila gunna, 3 idgham idgham ikhfa. Idgham bil gunna setiap sukun dan tanwin bertemu salah satu huruf ya waw mim nun. Contoh bertemu ya 5 ya ro. Wujuhu yauma idin ayatuba qawmi yu'minuna. Bertemu waw min waraihim adabu wasibun iwajau wa anta kuwati wala nasirin. Bertemu minnakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma mahinin. Bertemu nun min nasirina hitatun
yaghfir lakum an nafsihi darajatin man nasya'u. Guna setiap sukun dan tanwin bertemu lam dan ra, contoh bertemu lam min ladunka qalilil la yusbihunna latiful lima dzikrul lil alamina bertemu ra fama rabbukuma isyatir radiyatin ghafurur rahimun lirrabbir rahimin. Iqlab setiap sukun dan tanwin bertemu ba, contoh man bakhila yumbitu jazam bima mim baqiyatin ambatakum awanum baina. Idhar setiap sukun dan tanwin bertemu hamzah ha ghain ghain ha, contoh bertemu hamzah man utiya adin ahum kufuwan ahadun adabun alimun bertemu ha min haitsu mulaqin hisabiya liman haulahu ato'an hisaban bertemu kha man khaffat kadibatin khotiatin idaan khafiyan idang karotun khosiratun bertemu ain min indillahi tabaqun an tabaqin hulukin azimin sami'un alimun bertemu ghain min wislinin adabun ghalibun qauman ghairakum iyakum ghaniyan bertemu ha min hal butuna kullu syai'in halikun lakumul anharu qalu awalam nanhaka. Ikhfa setiap sukun dan tanwin bertemu huruf 15 tatazim dal dal za shin shin sodod togo fa qaf kaf, contoh bertemu ta min tatiha bertemu ta ma sajadan bertemu jim anjainakum bertemu dal mang wanun daniyatun bertemu dal mang daladi bertemu za yauma idin zurqan bertemu shin innal insana bertemu shin adabun syadidun bertemu sadaqau mau salihina bertemu dod musfiratun dhahikatun bertemu ta wa ma yantiqu bertemu ta'an zuhurihim bertemu fa'um yunfahum bertemu qaf rizqan qalu bertemu kaf man kana yarju. Sukun dibagi 3, 1 idgham misli, 2 ikhfa syafawi, 3 idhar syafawi. Idgham misli setiap mim sukun bertemu mim, contoh lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafawi setiap mim sukun bertemu ba, contoh lahum bidzalika tarmihim bihijaratin dalikum balaun wa ma hum bikharijina. Idhar syafawi setiap mim sukun bertemu selain mim dan ba, contoh hum naimuna kul na'am wa antum dahiruna am lam tundirhum. Selain setiap huruf yang sama yang pertama sukun, contoh idrib bi'asaka yusrif fil qatli wa qad dakhalu rabihat tijaratuhum. Idgham mutajanisain setiap ta sukun bertemu ta, ta sukun bertemu ta, ta sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, ta sukun bertemu ra, ta sukun bertemu ta, contoh ta sukun bertemu ta qala ifatun ta sukun bertemu ta lahim basata, ta sukun bertemu dal asqalat da'wa, ta sukun bertemu ta qata bayyana, ta sukun bertemu ra qurrabi, ta sukun bertemu da'id dhalamu.
huruf-huruf idgham mutajanisai, ta ko ta tal dal ta lam ro dal do. Idgham mutaqaribain, setiap tak sukun bertemu dal ba sukun bertemu mim qaf sukun bertemu kaf. Contoh sa sukun bertemu dal yalhad dalika, qaf sukun bertemu mim ya bunayya ukammaha, qaf sukun bertemu kaf alam nahlukum. Huruf-huruf idgham mutaqaribain, sa dal ba mim qaf kaf. Qalqalah ada 5, qaf ta ba jim dal. Qalqalah dibagi 2, qalqalah sughra dal qalqalah kubra. Qalqalah sughra huruf qalqalah yang matinya asli, qalqalah kubra huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dia waqaf. Contoh qalqalah sughra, qaf yaqra'u, ta yatharu, ba yadkhulu, jim yaj'alu, dal yadkhulu. Contoh qalqalah kubra, ahadun ahad, khalaqu, latul jalala dibagi 2, tafhim dan tartib. Dibaca tafhim jika lafzul jalala didahului harokat ha atau dhamma. Dibaca tartib jika lafzul jalala didahului harokat kasrah. Contoh dibaca tafhim wallahu nasrullahi. Contoh dibaca tafhim billahi, bismillahi, asyamsiyah dan al-qamariyah. Asyamsiyah setiap al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ada 14. Dal ra za shin shin shad ta ta lam nun. Al-qamariyah setiap al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw hamzah ya. Contoh asyamsiyah watini ad-dunya as-salatu wasyamsi ar-rahmani an-ni'mati al-tolali was-samaroti. Contoh al-qamariyah al-balagu al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-wahidu al-filu al-kabiru al-azizu. Idhar wajib setiap sukun bertemu atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran hanya ada 4. Ad-dunya bunyanun, sinwanun, qinwanun. Hukum ra dibagi 2, tafhim dan tarkib. Ra tafhim, ra fathah, ra fathatain, ra dummah, ra dummatain, ra sukun didahului fathah atau dummah, ra sukun didahului kasrah dan tawasan, ra sukun didahului kasrah bertemu huruf istilah. Huruf istilah ada 7. Qasada dada ta wa qaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dummah dibaca waqaf. Ra tartib, ra kasrah, ra kasratain, ra sukun didahului kasrah. Ra hidup didahului sukun dibaca waqaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf. Contoh ra tafhim rabbana khairan ruwaidan kabirun awsala qur'anun amir tabu irji'u mirsadun firqashun syah al-fadr. Contoh ra tarqiq rijasun khusrin fir'auna faqadir khair basir. Hukum mat dibagi 2, mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh bagi du nuhiha. Mat far'i dibagi 13. 1 mat wajib muntasil, 2 mat jaiz munfasil, 3 mat arid lis sukun, 4 mat iwad, 5 mat silah, 6 mat badal, 7 mat tamkin, 8 mat lid, 9 mat lazim musaqal kalimi, 10 mat lazim mukhaffaf kalimi, 11 mat lazim mushbah harfi, 12 mat lazim mukhaffaf harfi, 13 mat farqu. Mat wajib muttasil, mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh
tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, inna a'toina wa ma umiru inna anzalna matalit lisukun. Tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, abuka abuk, iqabi iqab. Mat iwat kalimat fatatain dibaca waqaf selain tak marbutoh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, aliman alimah. Mat sila dibagi 2, mat sila qasiro dan mat sila tawila. Mat sila qasiro setiap hi dan hu yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mat sila tawila, mat sila qasiro bertemu hamzah, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, mat sila qasiro lahu lihi. Contoh, mat sila tawila Dohinna annama lahu afladahu. Mat badal setiap a, i, u yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, amanu ituni utia. Mat tamkin ya kasro bertajdid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, ummiyina uyitum nabiyina. Matlin patah diikuti waw atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, khaufun khauf, ilaihi ilaihi. Mad lazim musaqqal kalimi. Mad tabi'i bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, waladhdallina atuhajjuni. Mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad badal bertemu sukun, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, al-ana. Mad lazim musybah harfi, huruf yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jumlahnya ada 8. Nun qaf sad ain sin lam kaf mim. Contoh, nun qaf sad alif lam mim. Alif lam mim sad. Mad lazim mukhaffaf harfi, huruf yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jumlahnya ada 5. Ha, ya, ko, ha, ro. Contoh, toha, yasin, hamim, ain, sin, qaf, alif lam ro, alif lam mim ro, tosin, tosim, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Mad farqun, mad badal bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh,
Qul Allahu Qul At-Taqaraini. Setiap huruf yang sama yang pertama sukun namanya idgham mutamasilain, kecuali waw sukun bertemu waw dan ya sukun bertemu ya yang dibaca mad tabi'i. Fi yaumin isbiru wa sabiru. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'manna. Bacaan ismam ialah mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi domah. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11-12. Hamzah fatatain wakofnya fathah dibaca panjang satu alif. Mayyasha'illahu, hati-hati isanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Irqam ma'ana dibaca irqam ma'ana. Terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yabsutu tulisannya shad dibaca sin. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Ikhfa mat tabi'i qalqala sughra mataqim lastul jalala tafhim ra tafhim ikan tabi'i mat sira tawila mat tabi'i ilfa mat tabi'i tafhim lastul jalala tafhim qalqala sughra tafhim nat arid lisukun. Shadaqallahul azim. Monggo menawi wali santri khotimin khotimat bertanya tentang pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari oleh khotimin khotimat.